नमस्कार ब्लास्ट स्टूडियो न्यूज को आपन को स्वागत। आज अगस्त 6 2020 केतन मुख्य खबर वीडियो को आरंभ करिया पूर्व आपन को गोटी आमर अनुरोध जदि आपन एबे पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करने तेबे शीघ्र सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखरे थिया बेल आइकन को दबाइ दियंतु आ आम चैनल रो वीडियो गुडी को देखिया को भूलंतु नै। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। आज हेडलाइंस भाइरस उत्पत्ति विषय अनुसंधान करबा को चीन WHO सहित आलोचना करूछि। भाइरस इतिहास शिक्षार सर्वबृहत व्याघात सृष्टि कर 1.6 बिलियन छात्री को प्रभावित करथिबेला बोली गुटेरेस कहछन्ती। जाटिवेट अभियोग मध्य ब्रिटेन डिजिटल वीसा प्रक्रियाकरण को स्थगित रखिछि। जादव मामला पार्क कोर्ट जने वरिष्ठ वकील को आमिषा कुरिया भाव नियुक्त कर। गुरुग्राम रे शशुर को छुरी हत्या कर व्यक्ति गिरफ्त होते। दिल्ली गोटे दिन में 1076 ताजा कोविड मामला। राज्य यूटी गुड़िक एनएफएस हिताधिकारियों प्राय 118 लाख मेट्रिक टन खाद्य शस्य उठाइले। गर्भधारण द्वितीय सप्ताह भ्रूण कोविड विपद में पड़पे। रूसिया कोरोना टीका प्रस्तुत हो सारी। सीएम एमकेसीजी भीमसार रे प्लाज्मा बैंक खोलिले। यूपीएससी परीक्षा को क्रैक कर राज्यर यंगेस्ट गर्ल। बीबीएसआर रे 177 नूतन कोविड मामला समुदाय 3354। राज्य आउ 2 जन मृत्यु समुदाय कोविड तल 225। भाइरस उत्पत्ति विषय अनुसंधान करने को चीन WHO सहित आलोचना करुछि। मिलित जातिसंघ एजेन्सी 2 जन विशेषज्ञ देशग्रस्त पर कोरोना भाइरस रोगर उत्पत्ति विषय जानिया चीन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन आलोचना करुछन्ति बोली वैदेशिक मंत्रालय मंगलवार दिन कहते। मंत्रालय मुखपात्र वांग वेनबिन गणमाध्यम कहते जे रविवार शेष होइतिबा 2 सप्ताह रहिबा समय रे विशेषज्ञ माने भाइरस को अनुसंधान उपरे वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग उपरे प्रस्तुति परामर्श करथिले। वांग कहते जे जनसंख्या परिवेश अणु पशु चिन्हिबा एवं कोरोना भाइरस संक्रमण मार्ग उपरे गवेषणा उपरे सेमानकर आलोचना स्पर्श करछि। भाइरस इतिहास शिक्षार सर्वबृहत व्याघात सृष्टि कर 1.6 बिलियन छात्रों को प्रभावित करथिला बोली गुटेरेस कहछन्ती। कोविड-19 महामारी इतिहास शिक्षार सर्वबृहत व्याघात सृष्टि करिछि जहाँ समस्त देश तथा मालद्वीपर प्राय 1.6 बिलियन छात्रों को प्रभावित करछि एवं महामारी अर्थनैतिक प्रभाव हेतु आसंता वर्ष अतिरिक्त 23.8 नियुक्त शिशु एवं युवक विद्यालय छाड़ी पारे किंबा जाइपारे नहीं। केवल जातिसंघर सेक्रेटरी जनरल शिक्षा उपरे नियुक्ति संक्षिप्त सूचना दि जाइछि। व्यक्तिगत विकास एवं समाजर भविष्य शिक्षा होती शिक्षा यह सुजोग को खोली थाए एवं असमानता को संकीर्ण करे। यह सूचित सहनशील समाज एवं स्थायी स्वास्थ्य विकास प्राथमिक ड्राइवर अटे। कोविड-19 महामारी शिक्षा क्षेत्र सर्वबृहत व्याघात सृष्टि करिछि बोली सेक्रेटरी जनरल आंटोनियो गुटेरेस मंगलवार दिन शिक्षा एवं कोविड-19 उपर निजर नीति संक्षेप में एक वीडियो विवृत्ति में कहते। से कहते जे जुलाई मध्यभाग 16 रु अधिक देश में स्कूल बंद हो जाता जो 1 बिलियन रु अधिक छात्र छात्री प्रभावित होते एवं विश्वर अति कम 40 मिनट पिला सेमानक प्राथमिक विद्यालय शिक्षा हराइछन्ति। नीति संक्षेप कहुଯାଇଛି जे महामारी शिक्षा असमानता को बढ़ाई देइछि एवं दीर्घदिन धरी स्कूल बंद हेतु शिक्षार क्षति बढ़ी चलछि। गत दशंधि बालिका एवं युवती मानक पई नुहे संक्षेप कहुଯାଇଛି जे प्राय 23.8 नियुक्त अतिरिक्त शिशु एवं युवक केवल महामारी अर्थनैतिक प्रभाव हेतु आसन्न वर्ष स्कूल छाड़ी पारे किंबा जाइपारे नहीं। जाटिवेट अभियोग मध्य ब्रिटेन डिजिटल वीसा प्रक्रियाकरण को स्थगित रखी। ब्रिटेन सरकार मंगलवार कहते जे यह एक आईनगत चैलेंज मध्य वीसा प्रक्रियाकरण एक डिजिटल उपकरण व्यवहार को स्थगित रखिए जहाँ डिजाइन द्वारा जातीयता आधार आवेदनकारी ऊपर कंप्यूटर एल्गोरिदम भेदभाव कर जाटिवेट बोली कहुछि। जून मासरे लंडन हाईकोर्ट सिस्टम विरोध में जुडिशियल रिव्यू चैलेंज आरंभ कर जुग्म परिषद फॉर वेलफेयर ऑफ इमिग्रेशन JCWE एवं डिजिटल राइट्स ग्रुप फॉक्स ग्लोब
कृत्रिम बंधु बुद्धिजीवी आधारित स्ट्रीमिंग टूल जहाँ शुक्रवार ठारू लागू हेब। ब्रिटेन गृह कार्यालय मुखपात्र कहते जे भिसा आवेदन स्ट्रीमिंग टूल किपर कार्य करे एवं आमर प्रक्रिया गुड़िक पुनः डिजाइन करूँ एवं यहाकू अधिक श्रृंखलित एवं सुरक्षित करने आम समीक्षा करुछु। मुखपात्र कहते जे सामानक न्यायिक समक्ष दाबी रे इमिग्रेटर कल्याण पाई मिलित परिषदर अभियोग को आम ग्रहण करूना एवं मोकदमा जारी रही बेले विभाग यह कौन मंतव्य देवा उचित नुहे। शुक्रवार ठारू वर्तमान स्ट्रीमिंग टूल आ व्यवहार हेब नहीं। शरद सुधा किछि मास मध्य पुनः डिजाइन हेब बोली आशा करा जाउछि। मध्यवर्ती कालीन गृह कार्यालय कहिछि जे भिसा आवेदन गुड़िकर अत्यधिक संख्यार स्ट्रीमिंग किंबा शिफ्ट व्यक्तिगत केन्द्रिक गुण गुड़िक अनुजाई हेब जेपरिक पूर्व भ्रमणर प्रमाण एवं जातीयता विचार को नियाजिब नहीं। 2015 मसीह ब्रिटेन प्रत्येक एंट्री भिसा आवेदन को ग्रेड करने स्ट्रीमिंग टूल एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम व्यवहार करथिबा बेली कुहा जाउछि। यादवों मामला रे पाक कोर्ट जड़े वरिष्ठ वकिल को अमिषा क्यूरिया भाव में नियुक्ति करिसेंति। पाकिस्तान रे एक वरिष्ठ अदालत कुलभूषण जाधव को मामला रे 3 जन वरिष्ठ वकिल को अमिषा क्यूरिया नाम रे नामित करिसेंति। भारतीय नौसेनार 50 वर्षीय अवसरप्राप्त जादव को एप्रिल 2017 गुप्तचर तथा आतंकवादी अभियोग पाकिस्तान सामरिक कोर्ट मृत्युदंड दिया। जादव कन्सुलार प्रवेश को प्रत्याख्यान करने सह मृत्युदंड को चैलेंज कर भारत पाकिस्तान विरुद्ध में अंतर्जातीय न्यायालय निकट में पहुंची। हेग आधारित आईसीजे जुलाई 2019 निष्पत्ति नहीं पाकिस्तान जादव दोषी साब्यस्त एवं दंडर एक प्रभावशाली समीक्षा पुनर्विचार करने एवं अधिक विलंब न करी भारत को कन्सुलार प्रवेश अनुमति देवा आवश्यक। प्रधान विचारपति अठार मिनला एवं जस्टिस मियांगुल हासन औरंगजेब ने गठित इस्लामाबाद हाईकोर्ट IHC रो 2 जणिया बेंच सोमवार दिन यही 3 वकिलों को जादवों को वकिल नियुक्त करने पाकिस्तान सरकार देते आवेदन पर शुनानी करते। आमिके क्यूरिया जेकोसी मामला किंबा मामलार सहायता करने को कोर्ट द्वारा नियुक्त जड़े वकिल यही मामला एक बड़ बेंच गठन करने को कोर्ट निर्देश देइछन्ति। एक बड़ बेंच पूर्व सेप्टेम्बर 3 रे अपराह्न 2टार प्रक्रिया ठीक करने को कोर्टर रजिस्ट्रार को निर्देश देइछन्ति। आमे सुप्रीम कोर्टर वरिष्ठ एडवोकेट तथा सुप्रीम कोर्टर बार एसोसिएशन पूर्वतन सभापति श्री अबीद हसन मंटो एवं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट तथा पाकिस्तान पूर्वतन अटॉर्नी जनरल श्री मखदूम अली खान को आमिकिया क्यूरिया भाव नियुक्ति करछु। साधारणतः आईनगत सहायता एवं विशेष भाव में अंतर्जातीय कोर्टर राय कार्यकारी हेबा निश्चित करने को कोर्ट कहछन्ति। पाकिस्तान सरकार यार पिटिशन दाबी करछन्ति जादव सामरिक कोर्ट द्वारा तांको विरुद्ध होइथिबा राय को पुनर्बार विचार करने एक समीक्षा आवेदन किंबा आवेदन करने को मना कर दैछन्ति। आम अनुभव करुछु जे कमांडर जादव दंड एवं दंडर समीक्षा एवं पूर्ण विचार फलप्रदता को निश्चित करने आईनगत प्रतिनिधित्व करने तथा एक आवेदन करने शेष तथा भारत सरकार को एक युक्तियुक्त सुजोग विस्तार कर आवश्यक। तेणु यही पर्यायर आम कमांडर जादव तरफ जड़े परामर्शदाता नियुक्त करने को बारण करुछु एवं धारा 32(1)(c) अनुजाई आईनगत प्रतिनिधित्व जादव एवं भारत सरकार को एक सुजोग देवा को पाकिस्तान सरकार को परामर्श देउछु। सम्मेलन एवं प्रযোज्य नियम अनुजाई कोर्ट निर्देश कहुई। गुरुग्राम शशुर को छुरी हत्या करथिबा व्यक्ति गिरफ होते। सुन्नेपाट जिलार कुंडली निवासी गुरुग्राम राजीव नगर अंचल जड़े युवती एवं शशुर को छुरीमाड़े अभियोग गिरफ कर पुलिस अधिकारी बुधवार कहते। अपराध पर फसीजा चेष्टा करुला बेले अभियुक्त विवेक कुमार एक कोठार तृतीय महलार डें पड़ी आहत होते। से अंचलवासी द्वारा कोण अनुकोण पड़ जाते एवं आहत कारण से दौड़ी बार असमर्थ होते। विवेक 2018 सोनपटे कॉलेजर महिला
ସୁନୁର ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହରକୁ ଶାଶୁ ଘରେ ଖୋଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିବାହ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସୁନୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଏକ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେକ୍ଟର 14 ପୋଲିସର ଥାନାର ଏସ୍ଏଚ୍ଓ ଜସମୀର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପଳାଇ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠା ଭିତରକୁ ପଶି ତୃତୀୟ ମହିଳା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରଖିଥିଲେ। ବିବେକକୁ ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1076ଟି ତାଜା କୋଭିଡ ମାମଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1076ଟି ତାଜା କରୋନା ଭାଇରସ ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ସହରର 1.40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4044କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 11 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ 10,072 ଥିଲା। ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମୋଟ ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 10,583ଟି ଖାଲି ଅଛି। ଜୁନ 23ରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ସର୍ବାଧିକ 3,947 ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏଥିସହ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର 2,884 ଶଯ୍ୟା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମିଶନ ଏବଂ ବବଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଫେରି ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବୁଧବାର ଦିନ 1 ମିଲିୟନ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା 57,888 ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 126,116 ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କିମ୍ବା ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାଜଧାନୀର ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 10,072 ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ରୁତ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କୋଭିଡ-19 ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ RT-PCR କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ରୁତ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଏବଂ ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଏକ ICMR ଫର୍ମ ଏବଂ ଏକ ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା RT-PCR ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୁନ 18 ପରଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ରୁତ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେବେଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୁନ 12ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ହାରାହାରି 7,000ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାହାରି 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରୋନା ଭାଇରସ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ 7% ମୃତ୍ୟୁହାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ୟୁଟିଗୁଡ଼ିକ NFSA ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 118 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉଠାଇଲେ। ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୁଧବାର ଦିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ FSIରୁ ପ୍ରାୟ 118 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ 111.52 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ 2020 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା PMGKY ସମୟରେ ଶସ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା AAY ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ଗୃହଧାରୀ PHH ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ମାସିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ କଷ୍ଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର PMGKY ର ସମୟସୀମାକୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 81 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 201 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହିତ 19.4 କୋଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 12 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପୁରା ଚାନା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ NFSA କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍କିମ୍ PDS କାର୍ଡ ଅଧୀନରେ ନଥିବା 8 କୋଟି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅଭାବୀ ପରିବାରଙ୍କୁ 8 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମେ ଏବଂ ଜୁନ ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ
5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୟୁଟି ଗୁଡ଼ିକ 6.39 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମେ ଏବଂ ଜୁନ ମାସରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 2.46 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3,109 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 280 କୋଟି ଟଙ୍କା 100% ଆର୍ଥିକ ବହନ କରୁଛି। ଗର୍ଭଧାରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପରେ ଭ୍ରୂଣ କୋଭିଡ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ରୟାଲ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରତୀକ ଓପନ ବାୟୋଲୋଜି ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଗର୍ଭଧାରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମାନବ ଭ୍ରୂଣ SARS-CoV-2 ଜୀବାଣୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। କେମ୍ବ୍ରିଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାଲଟେକ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆମ କୋଷକୁ କିପରି ସଂକ୍ରମିତ କରେ ସେଥିରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିବା ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ରୂଣରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗର୍ଭଧାରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଭ୍ରୂଣ କୋଭିଡ-19 ର ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଯଦି ମା ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ତେବେ ସଫଳ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବିପଦକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ମାଗାଡାଲେନା ଜନିକା ଗ୍ଲୋଇନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ମାନବ ଭ୍ରୂଣକୁ ସଂସ୍କୃତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଭ୍ରୂଣରେ SARS-CoV-2 ଜୀବାଣୁ ପୃଷ୍ଠର ବଡ଼ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ACE2 ସହିତ ବାନ୍ଧେ ଆମ ଶରୀରରେ ଜେନେଟିକ୍ ପଦାର୍ଥକୁ ହୋଷ୍ଟ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବାଣୁ ନକଲ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ହୋଷ୍ଟ ସେଲର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ACE2 ଜିନ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଢାଞ୍ଚା ପାଇଲେ ଯାହା SARS-CoV-2 ରିସେପ୍ଟର ଏବଂ TMPRSS2 ପାଇଁ ଜେନେଟିକ୍ କୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଅଣୁ ପାଇଁ କୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯାହା ଉଭୟ ଭାଇରାଲ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ACE2 ରିସେପ୍ଟର ସଫା କରିଥାଏ। ଏହି ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ରୂଣରେ ବିକାଶର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଭ୍ରୂଣର କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଯାହା ଟିସ୍ୟୁରେ ବିକଶିତ ହୁଏ, ଯାହା ପୁଷ୍ଟିକର ବିନିମୟ ପାଇଁ ମାତୃ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜିନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯେ DNA କୋଡ୍ ପ୍ରଥମେ ଏକ RNA ବାର୍ତ୍ତାରେ କପି କରାଯାଏ, ଯାହା ପରେ ଏନକୋଡେଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଏ। ଅଧୀନରେ RNA ମେସେଞ୍ଜର ସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। କେମ୍ବ୍ରିଜ ଏବଂ କାଲକାଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ମାଗାଡାଲେନା ଜନିକା ଗ୍ଲୋଇନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ମା ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଗର୍ଭଧାରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମାନବ ଭ୍ରୂଣ କୋଭିଡ-19 ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିପାରେ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ACE2 ଏବଂ TMPRSS2 ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଛି ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ମାଙ୍କ ଏହି ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଭ୍ରୂଣର କୋଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ। ରୁଷିଆରେ କରୋନା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ବାବା ରାମଦେବ ରୁଷିଆର ଏକ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦ କରୋନା ଟିକା ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦିଓ ବୈଶ୍ଵ ଫାର୍ମା ମାଫିଆ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ରୁଷିଆରେ ଏହି କରୋନା ଟିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହା କାହାର ଚାପରେ ନାହିଁ। ବିଗତ ଅନେକ ମାସ ଧରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କରୋନା ଟିକା ଆଣିବା ପାଇଁ ରେସ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା। ରୁଷର ଏହି ଖବର କହିବା ଯେ ରୁଷର କରୋନା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କରୋନା ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହି କରୋନା ଟିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଏଜେନ୍ସି ଟାସ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ନିଜ ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କରୋନା ଜୀବାଣୁ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ କରୋନା ଜୀବାଣୁ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନର ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ଏହି କରୋନା ଟିକା ବିଷୟରେ ରୁଷିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୁଷିଆର କରୋନା ଜୀବାଣୁ ଟିକା ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ।
ଏହି ଟୀକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ଟୀକାକରଣ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେସିଜି ଓ ଭିମ୍ସାରରେ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଲେ। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बुधवार दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ब्रह्मपुर एवं वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च भीमसार राज्यर चतुर्थ तथा पंचम प्लाज्मा बैंक को उद्घाटन कर एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कटक कैपिटल हॉस्पिटल भुवनेश्वर एवं आईजीएच राउरकेला तीनोटी प्लाज्मा बैंक कार्यक्रम हो सारी। सीएम कहते आउ दुईटी प्लाज्मा बैंक खोलिया सहित प्लाज्मा दान एवं कोविड रोगी चिकित्सा सहज हेब। पट्टनायक यह प्राय 60 रोगी को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज हो सारी एवं से 48 जन उत्साहजनक फलाफल देखाई। पट्टनायक कोविड योद्धा मान प्रशंसा करने सह पुनरुद्धार रोगी को आग को आसी अन्य मानक जीवन बचाई प्लाज्मा दान करने को अनुरोध करते। एमकेसीजी एमसीएच उपस्थित थिबा जंगल मंत्री विक्रम केशरी आरुखा कहते गंजाम प्लाज्मा दान करने को 400 लोक राजी होती। भीमसार उपस्थित थिबा स्वास्थ्य मंत्री नवा किशोर दास कहते मुख्यमंत्री उद्यम अत्यंत सकारात्मक फलाफल हेब। यही अवसर में एमकेसीजी प्रथम प्लाज्मा दाता डॉक्टर सुब्रंदु मोहन साहू एवं भीमसार प्रथम प्लाज्मा दाता रविंद्र साहू से अनुभूति बांटी अन्य मानक प्लाज्मा दान करने को आह्वान देते। अन्य मानक मध्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एसपीके महापात्र एवं सीएम 5T VK पांड्यान उपस्थित थे। यूपीएससी परीक्षा को क्रैक कर राज्यर यंगेस्ट गर्ल। ओडिशार सीमीकरण प्रमाण कर सफलता हासिल करने अभिज्ञता एक प्राधान्य नुहे। 22 वर्ष वयस्का बालिका प्रथम प्रयास रे 31तम मान्यता हासिल करथिबा यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी द्वारा परिचालित सर्वभारतीय सिविल सर्विस परीक्षण 2019 रे राज्यर सर्वकनिष्ठ रैंकधारी होई एक रेकर्ड सृष्टि करछन्ति। बालेश्वर जिल्लार जलेश्वर ब्लॉक अंतर्गत सांतोषपुर गाँव बासिंदा सिंह पिता भिलाई इस्पात कारखाना जेनेराल मैनेजर भाव कार्य करथिला बेले तांको मां जने शिक्षक अटंती। डीपीएस भिलाई पाठपढ़ा समाप्त करिया परे सिमी आईआईटी मुंबई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रे बीटेक अनुसरण करथिले एवं 2019 रे पास करथिले। सिमी कहछन्ति जे सिविल सर्विस साक्षात्कार समय रे तांको पचरा जायथिला जे एक स्थान रे खनि खनन समय रे अधिकांश कंपनी क्यों प्रकार समस्यार सम्मुखीन होती। से उत्तर देते जे कंपनी गुड़िक निश्चित भाव में से स्थान स्थानीय किंबा आदिवासी मानक अंशीदार करेंगे। कंपनी गुड़िक निश्चित भाव में चिंता करेंगे जे से आखपाखे थिबा एक परिवर्तन सहित स्थानीय लोक किपर उपकृत हेबे बोली से कहछन्ति। राज्य में आज 2 जनकर मृत्यु समुदाय कोविटेल 225। बुधवार दिन राज्य में आहरी 9 जन लोक कोरोना भाइरस आक्रांत होते। यह सहित समुदाय मृत्यु संख्या 225 को वृद्धि पाई। गंजाम जिलार 5 जनक मृत्यु होता बेले खोर्धा केउंझर गजपति और सुंदरगढ़ गोटे लेखाएं पंजीकृत होती। गंजामर मृत व्यक्ति मध्य जड़े 42 वर्ष वयस्का व्यक्ति 52 वर्ष वयस्क महिला 59 वर्ष वयस्का व्यक्ति 53 वर्ष वयस्का और 63 वर्ष वयस्क व्यक्ति अच्छे। अन्य मृतकों मध्य सुंदरगढ़ जड़े 55 वर्ष वयस्क व्यक्ति केउंझर 21 वर्ष वयस्क व्यक्ति खोर्धार 60 वर्ष वयस्क महिला और गजपतिर 27 वर्ष वयस्क व्यक्ति अच्छे। एट व्यतीत अन्य एक कारण एक शिशु सहित अन्य 2 जन रोगी मृत्यु होता। से दिन राज्य में 1377 रु अधिक सकारात्मक मामला चिन्हित होता जो मोट सकारात्मक मामला 39,018 को वृद्धि पाई। से 14,267 सक्रिय मामला थिला। 28 जिलार रिपोर्ट होता बेले नूतन मामला मध्य 815 क्वारंटाइन केन्द्र एवं 522 स्थानीय जोगाजोग मामला। गंजाम जिलूर दिनकिया सर्वाधिक 201 मामला रुजु होईछि। तापर खोर्धार 196, कटक 168, सुंदरगढ़ 83, केउंझर 80, गजपति 75, पुरी 73, संबलपुर 72, नयगढ़ 60, मालकानगिरी 38, केन्द्रापड़ा 37, बालेश्वर 31, कोरापुट 31, जाजपुर 24, भद्रक 22, रायगढ़ 22,
जगतसिंहपुर 22, कांडाल 20, मयूरभंज 15, बरगड़ 14, कलाहांडी 13, बलांगीर 11, झारसुगुड़ा 10, ढेंकानाल 5, झारसुगुड़ा 10, नवरंगपुर 7 और सुवर्णपुर 3। अवश्य दिन में 1225 रोगी सुस्थ हो मोट पुनरुद्धार को 25,737 को नहीं और 485 गंजाम जिलार सर्वाधिक पुनरुद्धार रिपोर्ट कर खोर्धा 125, सुंदरगढ़ 122, संबलपुर 107, पुरी 75, मयूरभंज 43, कटक 40, जगतसिंहपुर 29, कांडलामा 28, बालेश्वर 27, बलांगीर 29, कोरापुट 22, आंगुल 20, नवरंगपुर 18, गजपति 16, नयगढ़ 14, केन्द्रापड़ा 12, मालकानगिरी 11, भद्रक 10, कलाहांडी 10, नौआपड़ा 6, जाजपुर 5, ढेंकानाल 4, झारसुगुड़ा 3 और केन्दुझर 1। टीचर आज मुख्य खबर पुणी देख काली मुख्य खबर ए भिडियो किभर लगे आपको मतामत आम कमेंट जरिए निश्चय देवे। जदि आप चैनल सब्सक्राइब करना तेज शीघ्र सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई रही। जय हिंद।